Bonjour, chers étudiants. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction d'un examen de module atomistique de premier semestre, d'accord, de filières suivantes, SMPC, SMA, MIP, PCG, SVTU, d'accord. Concernant l'examen, غادي تلقاو في la description, télécharger, حاول تخدم l'examen, après chauffe la correction معايا, d'accord. Allez-y. Déjà, l'examen il est constitué par deux exercices. Alors, on va commencer la correction. On va commencer la correction du premier exercice. Voilà. Alors, il faut faire attention. Le jour de l'examen, il faut présenter la copie d'une manière correcte et claire. Et les réponses doivent être claires et complètes. Ça marche? Alors, on va lire tout d'abord l'exercice. Après, on commence la correction. Alors, la première question, préciser la signification de A et Z dans l'écriture X à Z. Deuxième question, donner la définition du terme isotope, c'est-à-dire عرف شنو هو isotope. Troisième question, quels sont les isotopes parmi les éléments suivants? يعني عندنا بزاف ديال les atomes, d'accord, ou bien les éléments chimiques. بغينا نعرفوا فين هما qui constituaient les isotopes. Quatrième question, le silicium du numéro atomique Z est égal à 14 existe sous trois formes isotopiques. Ce que j'ai trois formes isotopiques, c'est-à-dire le silicium هذا عنده trois isotopes. Quel est l'isotope الأول اللي عنده A28, deuxième isotope et troisième isotope. Ça marche. هذه اللي كتعني هادشي اللي كتعني trois formes isotopiques. Ça marche. Sachant que la masse molaire du silicium naturel est de 28,085 grammes mol moins 1. Complétez le tableau ci-dessous. Alors, on a le nombre de masses, la masse atomique et l'abondance naturelle. L'abondance naturelle, elle représente le pourcentage des isotopes dans la nature. C'est clair? Alors, كما كتشوفوا عطاونا غير واحد l'abondance naturelle ديال هاد ليزوتوب هذا اللي عنده A est égal à 29 واللي ما عندناش. Allez, on va commencer par la première question. La signification de A et Z. Alors, déjà X à Z. Je le cours, on a A هو le nombre de masse, le nombre de masse, et Z c'est le numéro atomique, le numéro atomique. C'est clair? Pour la deuxième question, donnez la définition du terme isotope. Et شنو هما les isotopes? Alors les isotopes sont des éléments chimiques, ayant le même numéro atomique, atomique Z, le même numéro atomique Z, mais le nombre de masses différent. D'accord? C'est clair? باينة. Les isotopes هما واحد l'élément chimique, ce sont des éléments chimiques اللي عندهم نفس Z ولكن A كتبدل. Ça marche? Alors d'après la définition اللي قلنا دابا غادي نحاولوا نجاوبوا على la troisième question, il y a quels sont les isotopes parmi les éléments suivants. Alors les isotopes ce sont des atomes de même élément chimique. يعني اللي شدينا الكربون شوفوا الكربون اللي معاه. اللي شدينا الأكسجين غنشوفوا كاع لي زوكسيجين. هنا سي ا مي هنا جي ا. الوغ هادو مختلفين. ça marche. الوغ نشوفوا الاولاني كتشوفوا ان عندهم 6 اذا عندهم زد كتساوي 6 بجوج ولكن ا هنا كاينه 12 هنا كاينه 14 دونك لو ايزوتوب كربون 6 12 اي كربون 6 14 هادو بجوجهم كيمثلوا ليا ليزوتوب دو كربون ليزوتوب de carbone. Ça marche? Et pour l'oxygène, de même manière, quand je vois 8, 8, 8, il y a 9 Z, mais à différents. Donc, l'oxygène aussi, 16,
O17 et O18 représentent les isotopes de l'oxygène. Ça marche? Très bien. On passe maintenant à la dernière question de l'exercice. Le premier exercice de l'examen, c'est le silicium de numéro atomique Z est égal à 14 existe sous 3 formes isotopiques. D'accord? Silicium, c'est Si. D'accord? Alors, normalement, Si a nos 14. Donc, le premier isotope 28, le deuxième isotope 29, 14, et le troisième isotope, de même manière, 14, 30. Ça marche, chez. Alors, le pourcentage, l'abondance naturelle et le premier isotope, c'est 92,23%. Le deuxième, c'est X, d'accord? Le troisième isotope, il y a 3,1 ou bien 0,10%. Alors, la relation, la somme des abondances naturelles, XI, est égale à 100%. Ça marche? Ou bien, on a des pourcentages. Donc, j'ai 100%. Mais quand on a des chiffres, par exemple, 0,900, bien 9223, on a 0,0300. Alors, on a la somme de XI est égale à 1. Ça marche? Alors, on a la relation. Alors, on dit 92,23 plus X plus 3,10 est égal à 100%. D'accord? Alors, 92,23 plus 3,1, c'est à peu près 95,33, je pense. 33. Plus X est égal à 100%. Donc, X, tout simplement, c'est 100 moins 25,33. Donc, on va trouver X est égal à 4,6, 67%. Donc, en revenant ici, et on va écrire 4,67%. Ça marche. Ce qu'il y a le silicium de A est égal à 28. هو اللي كتير بزاف la nature avec un pourcentage de 92,23%. Ça marche. Allez-y, on va passer par la suite au deuxième exercice. Voilà, on va commencer par l'exercice, le deuxième exercice de l'examen. Alors, on a les 5 éléments, carbone 6, silicium, germanium, SN, Pb, appartiennent dans l'ordre, il faut faire attention, dans l'ordre à la même colonne du tableau périodique. C'est-à-dire, le carbone, SI, le germanium, le SN, le Pb. Il y a la même colonne. D'accord? C'est un colonne. Ce sont les lignes. D'accord? Les lignes. C'est une colonne, d'accord? Alors, la première question. Quel autre nom peut-on donner à l'ensemble des éléments chimiques d'une même colonne? يعني شنو هو الاسم اللي نقدروا نعطيو لهاد les éléments chimiques اللي كاينين في la même colonne? هذه هي la question. Deuxième question. Petit a. Citez les règles à respecter pour obtenir la configuration électronique de l'élément chimique à l'état fondamental. C'est une question de cours, d'accord? يعني شنو هما les règles ou aussi les principes اللي خصنا نعتمدوا عليهم باش نديروا la configuration électronique ديال واحد l'élément chimique. Deuxième question, 2B. Donner le numéro atomique de silicium, de l'étain et du plomb. D'accord? Pour ce dernier, pour le plomb, la sous-couche 4F est totalement remplie. Explique. D'accord? Il y a le numéro atomique Z, SI, SN, PB. C'est à quel bloc appartient tous ces éléments avec une justification. Justifier la réponse. Troisième question, classer ces éléments par ordre croissant de rayons atomiques et d'électronégativité.
Et la quatrième question, 4A, définir l'énergie d'ionisation. Petit b, donner l'expression latérale, l'expression latérale de l'affinité électronique de silicium, sachant que l'énergie s'exprime ENL moins 13,6 facteur de ZI étoile sur N carré en électronvolts. ZI étoile, c'est Z, le numéro atomique, moins la somme des sigma G. Alors, cinquième question. Petit a, donner la configuration électronique de l'étain à l'état fondamental. Petit b, représenter la couche de valence de l'étain par les cases quantiques. D'accord? Et la dernière question, à quelle période appartient-il? Avec une justification, bien sûr. Alors, pour la première question, le nom peut-on donner à l'ensemble d'éléments chimiques du même colonne? Alors, les éléments de même colonne, les éléments. Alors, tout le monde, حتى la rédaction, كيفاش نكتب نهار الامتحان حتى الكتابة خاصها تكون la rédaction, la réponse خاصها تكون مكتوبة بواحد الطريقة claire, فهمتي؟ Les éléments chimiques, bien sûr, de même colonne, d'accord, forment une famille chimique. Une famille chimique. Ou bien groupe chimique. Groupe chimique. يعني كاع les éléments اللي كيكونوا في colonne واحد في tableau périodique qui forment une famille. Ou bien un groupe. C'est une question de cours, d'accord? Deuxième question. Petit a, c'était les règles à respecter pour obtenir la configuration électronique des éléments chimiques à l'état fondamental. Donc, pour obtenir la config électronique, la config électronique d'un élément chimique, d'un élément, bien sûr, à l'état fondamental, d'un élément chimique, un élément chimique. Alors, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli. Deuxième, c'est la règle de Kleshkovsky. La règle de Kleshkovsky. Et la dernière, c'est la règle de Hund. La règle de Hund. Parce qu'on عارف كل وحداش كي حنا قالوا لنا غير اعطي لي ريغل ما قالش لنا énoncer les règles. D'accord? كون قال لك énoncer كل وحده خصك expliquer هنايا. D'accord? Ça marche? Allez-y, on passe maintenant à la question suivante. Donnez le numéro atomique de silicium, d'accord, et Sn et Pb. Alors normalement, في البداية ديال l'exercice ديروا لنا واحد الحاجة أننا عندنا le carbone, هنا عندنا le silicium, هنا l'étain, c'est ça. Alors je vais, voilà, germanium, l'étain et Pb. Ça marche? Alors بغينا نعرفوا le numéro atomique, c'est-à-dire بغينا نعرفوا Z. وحنا شنو عطينا جوست Z ديال الكربون. الوغ باش نعرفوا Z ديال كل اليمون هنايا غادي نحاولوا نشوفوا لو طابلو بيريوديك. طابلو بيريوديك فيه كما قلنا فيه بليزيور بلوك. هذا بلوك اس، داكور، تيكون بحال هكا. نورمالمون كيكون عندنا هنايا 10 ديال لي كاز، 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et 10. D'accord? Ok, maintenant, un autre bloc, les bloc P. Les filles 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Nous avons l'hélium. D'accord? Fed, voilà. Et voilà.
Alors شحال من ligne عندنا la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne, septième ligne. يعني غنزيدو واحد 2 lignes هنا لتحت. صافي. هادشي راه تكون عارفو حيت ديجا درتيه في لو كور ديالك في الطابلو بيريوديك. حنا غنحاولو نرسمو هذا باش يسهل علينا مأمورية باش نلقاو لو نيميرو اتوميك ديال كل إيليمون. وهنايا كتخرج سكوش اف ديال بلوك اف. بلوك اف شحال فيه من كاز؟ فيه 14. علاش؟ حيت كيهز 14 الكترون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. فوالا. ميم طون حنا نديرو الكور وميم طون نديرو كوريكسيون الجوزية. داكور نشونجي لا كولور ديالي. الوغ هاد لا بارتي هادي سي لو بلوك بي. داكور ندير ليها لي فرونتيير ديالها بالفيغ. فوالا. والبلوك الاخر غيكون هو لو بلوك نديرو بالصفر. هذا لو بلوك اس. Voilà. Le milieu, le bloc qui est au milieu, c'est le bloc D, c'est le bloc des métaux de transition. Oui, celui-là. Pardon. Voilà. Celui-là, c'est le bloc D. Voilà. Ça marche. Et le dernier bloc, c'est le bloc F. Voilà. Dirou la couleur. C'est le bloc F. Voilà. حنا كنعرفوا حافظين واحد لابارتي الاولى ان هذه هي هيليبيب كنوفن. باردون. سي الهيدروجين ici. Alors on va effacer E. Oh. Alors normalement هنا c'est l'hydrogène, ici l'hélium, l'hibib knofen. Alors on a ici le carbone. Automatiquement ici on a ici le germanium, ici le SN, ici le PB. D'abord on a Z ديال الكربون est égal à 6. وبغينا نلقاو ديال كل élément من لا فامي ديال الكربون. Ça marche. Alors là ردينا البال اول حاجه entre la deuxième et la troisième ligne, le numéro atomique Z augmente de 8 électrons. D'accord. إلا شفنا واحد l'élément من هنا وبغينا نوصلوا عليه عاوتاني هنا، شحال غنزيدو عليه؟ غنزيدو عليه 1 2 3 4 5 6 7 8. باردون. alors de même élément normalement هنا راه جي ترومبي هاد البلاصه ما كايناش عند بي، عند دي كايناش هادي. ça marche. alors هادي ما كايناش، هادي ما كايناش. alors انا حدو هنايا، حدو هنا البلوك دي. ça marche. pardon. J'ai pas fait attention في الأول. Alors je vais rectifier ça. Ça marche. Alors إلا بغينا نمشيو واحد l'élément هنا لواحد l'élément هنا غادي نمشيو 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني خصني نزيد على زد ديال هاد الإيليمون، خصني نزيد عليه 8 ديال لي زيليكترون باش نلقى لو نومبر ديال الإلكترون ديال هاد الإيليمون هذا. دابا أنا عندي الكربون هنا، يعني شحال خصني نزيد عليه من إلكترون باش نوصل للسيليسيوم؟ غنزيد عليه 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني غنزيد عليه 8 إلكترون. دونك اوتوماتيكمون زد ديال السيليسيوم غيكون هو زد ديال الكربون بلس كوا بلس 8. دونك شكون عندنا؟ هي 14. دونك زد ديال السيليسيوم سي 14. ça marche. دابا ندوزو لو دوزيام اليمون اللي هو الجرمانيوم. الجرمانيوم فين كاين تحت السيليسيوم. وباش ندوزو من واحد ليليمون كاين في التروازيام لين الكاتريام لين، شحال خصنا نزيدو من الكترون؟ خصنا نزيدو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. خصنا نزيدو 8 الكترون. دونك باش ندوز من لا لين 3 لا لين 4 كاين بلس 18 الكترون. وباش ندوز من 4
5 كاين بلس 18 الكترون ولكن من 5 ل 6 لا خصني نرد البال من 5 ل 6 كاين هنا كيدخل واحد لو بلوك داكوغ كيدخل عندي لو بلوك اف فيه 14 دونك كتشد 14 بلس هنا كاينه 10 وهنا كاينه 8 وهنا كاينه 2 دونك 14 بلس 10 سي 24 داكوغ باردون نورمالمون هنا ماشي 8 الشباب هنا 6 صحوا ليا 6 alors 6 plus 14 c'est 20 alors 20 c'est 30 alors 32 c'est plus 32 ça marche plus 32 électrons allez دابا حنا بغينا نشوفوا السيليسيوم جيرمانيوم قلنا من لا لين 3 هنايا عاوتاني غنقولوا من لا لين 3 entre la ligne troisième ligne entre troisième ligne et quatrième ou la quatrième ligne et le cinquième ligne Z augmente de 18 électrons donc Z ديال الجرمانيوم غتكون هي Z ديال ليليمون اللي قبل منه اللي هو السيليسيوم plus 18 ça marche alors Z ديال ZN هو 14 plus 18 نلقاو ان Z ديال الجرمانيوم est égal 32 voilà et Z ديال السيليسيوم نكتب هنا نقطرها باش تبقى تبان لكم 14 électrons 14 de même pour le l'étain alors Z ديال l'étain ديال SN c'est Z ديال l'élément اللي قبل منه اللي هو الجرمانيوم plus 18 donc تعطينا 32 plus 18 donc Z ديال l'étain اللي هو SN il y a 32 plus 18 il y a 50 ça marche très bien d'abord كما قلت لكم من la ligne entre cinquième ligne quatrième ligne et cinquième ligne ياك دزنا من troisième quatrième cinquième دابا cinquième من cinquième ligne حتى ل sixième ligne هنا خصني نرد البال Z augmente de 32 électrons يعني من SN ل PB غيتزاد 32 الكترون وشرحت لكم علاش 32 الكترون منين جات الا خدينا واحد ليليمون هنا بغينا نشوفوه هنا داكوغ نورمالمون كاين 1 2 3 4 5 6 7 صافي الوغ هنايا نورمالمون جي 1 2 3 4 5 6 الوغ كاين واحد سيزيام هنا فوالا كاين هنا واحد نقص واحد لاكاز هنا ماشي مشكل انا بغيت نزيد واحد ليليمون هنا واحد ليليمون هنا كنبدا نحسب كنت هنايا نبدا نحسب كاين 1 2 غنطيح في البلوك اف داكوغ فيه 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 d'accord 16 plus 6 c'est 22 alors plus 10 c'est 32 ça marche alors on applique هادشي على هاد اس دو زد ديال البلوم بي بي كتساوي ليا زد ديال اس ان بلس 32 électrons donc c'est 50 plus 32 donc z ديال بي بي est égal z ديال بي بي est égal c'est à peu près 82 électrons c'est clair alors j'espère تكونوا فهمتوا معايا هاد لا كيسيون مزيان حاولنا نفكروا شويه بلو كور نعاودوا نديروا تذكير بالكور وجاوبنا على لا كيسيون ça marche la question c'est à quel bloc appartiennent tous ces éléments alors là رديتو البال avec une justification الكربون هو la famille de carbone هادو كاملين كاينين في la famille de carbone z ديالها هو 6 donc الا خدينا la config électronique ديال الكربون 1s2 2s2 2p2 قال لك اش من بلوك كنشوفوا la dernière sous-couche incomplète la dernière sous-couche هي هذه اللي ما عمراش هي P donc la famille ou bien cette famille là appartient
au bloc P, car elle contient une sous-couche P incomplète. Très bien, ça marche. Allez-y, on passe maintenant à la question 3. Alors, classer ces éléments par ordre croissant, de rayons atomiques et de l'électronégativité. D'accord? Alors, أول حاجة خصني نكون عارف l'évolution ديال الرayons atomiques وديال l'électronégativité بالطابلو périodique. Alors, إذا كان هذا هو الطابلو périodique, خصكم تعرفوا أن l'électronégativité كتزاد من le bas vers le haut et من la gauche vers la droite. Alors, l'électronégativité augmente. D'accord? Ou le rayon atomique, خصنا نردو البال معاه أنه العكس على l'électronégativité. Normalement, ce qu'on a retenu sur le bal, le rayon atomique, c'est l'inverse. Il diminuait de bas vers le haut et de gauche vers la droite. Ça marche? Donc, le groupe ديالنا le carbone هو الأول تابعو السيليسيوم تابعو الجرمانيوم تابعو l'étain تابعو Pb. L'électronégativité كتبقى غادا en fait le rayon كيبقى غادي وكيكبر. Donc automatiquement le rayon de carbone صغر من الغيون ديال السيليسيوم صغر من الغيون ديال الجرمانيوم صغر من لو غيون ديال ليتان صغر من لو غيون ديال بي بي من ديال البلومب. Ça marche. وبالنسبه للالكترونيغاتيفيتي اوتوماتيكمون سي لانفيرس حيت كنشوفوا ليفوليسيون في الطابلو دافونسمون ولا طابلو بيريوديك سي لانفيرس. الوغ من امتى كتصغر الالكترونيغاتيفيتي ما حدي كنكون نازل ماجي با شونجي لا كولور الشباب صبروا معنا الله يرضي عليكم. الوغ هنايا نورمالمون باش كنكون طالع الالكترونيغاتيفيتي كتزاد. الوغ شكون اللي عنده الالكترونيغاتيفيتي اكبر الكترونيغاتيفيتي كاين عند الكربون وما قلنا باغ اوردر كرواسون يعني تزايدي. شكون اللي عنده اصغر وحده هو لو بلوم. دونك الالكترونيغاتيفيتي de Pb inférieure à l'électronégativité de l'étain inférieure à l'électronégativité de germanium inférieure à l'électronégativité de silicium inférieure à l'électronégativité de carbone. أكبر électronégativité c'est le carbone. أكبر غيون هو le plomb. Ce qui est normalement فهمتوا بالنسبه للغيون راه باين ليفوليسيون ديالو حيت كلما تزادوا النومبر ديليكترون كيتزادوا عندي لي كوش وبما ان كيتزادوا لي كوش دونك لو غيون اتوميك سا فا اتر augmenté avec Z. كلما تزاد Z كيتزاد لو غيون اتوميك. اللي عنده اكبر Z غيكون عنده اكبر غيون اتوميك باش تعقلوا عليها. Ça marche. On passe maintenant à la question 4. Définir l'énergie d'ionisation. Alors c'est juste une définition, question de cours. Alors c'est l'énergie d'accord, nécessaire qu'il faut fournir à un atome isolé à l'état gazeux au repos pour lui arracher un électron يعني هي l'énergie nécessaire اللي خاصني باش واحد لاتوم اللي خاصها تكون في ليطا ايزولي ليطا غازو اي او روبو داكور باش نحيدو ليها روبو avec اس على فان سون او باردون غاديش البال pour lui arracher un électron باش نحيدو ليها واحد الالكترون. ça marche. تكون عندي واحد لاتوم داكور نويو ديالي تكون عندي واحد الالكترون في لاكوش دو فالونس خاصني هذيك الانرجي اللي غنعطيها énergie de première ionisation normalement اللي غادي نطير بها هاد الالكترون هذا باش نطيرو من l'atome. Ça marche.
Allez-y, la deuxième question, dans l'expression latérale de l'affinité électronique. Alors, normalement, l'affinité électronique, ce qu'on a l'affinité électronique, il y a l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un anion. Un anion à l'état gazeux, ونحيد ليه واحد l'électron. يعني يعطيني l'atome ديالي neutre plus un départ un électron. هذه l'affinité électronique. Donc l'énergie, l'affinité électronique, ce كتساوي ce كتساوي ليا هي l'énergie ديال l'atome X plus pardon, moins l'énergie de l'atome X moins. Ça marche. هذه l'affinité électronique. دابا هاد l'énergie هذه وهاد l'énergie هذه خصنا نعرفوا شنو l'expression ديالهم. نورمالمون شكون هو l'élément اللي نخدموا عليه هو silicium. Donc l'affinité électronique de silicium هي l'énergie ديال silicium neutre moins l'énergie ديال الكاتيون ديال l'anion pardon ديال silicium S moins. المهم نبقى ندور عليها باش ما تشغلش لكم مع شحال اخرى. Ça marche. Alors نديرو la config électronique ديال silicium في l'état fondamental ديالو. Déjà Z ديالو c'est 14 ياك. Z est égal à 14. Alors c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Ça marche. Pour S et plus, S et moins, l'anion d'Iana, Z est égal à 14. Alors, زدنا عليه un électron, ce qui fait sur les 3p, 3 nm. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Alors, l'énergie, l'affinité électronique, d'IALI, il y a la variation d'énergie d'IALI, SI, ça se connaît. Et l'énergie de silicium, l'énergie de l'orbital NS1, 2s2p, 3s3p. On va appliquer tout simplement, c'est quoi? C'est l'énergie de NS, 2s2p, 3s3p. غيردوا معايا البال ان l'énergie ديال NS غتسامبليفيا ديال 2s2p غتسامبليفيا غتبقى لي ديال 3s2 3p2 هنا 3s2 3p3 دونك غتكون هي شحال من الكترون عندي هنا عندي 4 انرجي نشوفوا الانرجي ديال اس اي ماشي ديال لانيون يعني هي 4 فوا الانرجي ديال 3p 3s 3p ça marche moins كاين واحد السين moins ديال لانيون عندي شحال من الكترون عندي 3 بلس 2 يعني 5 فوا لينيرجي نسميها بريم ديال 3s 3p وهاد لي زينيرجي هادو راه هما اللي غنحسبوا بهاد الطريقه اللي عطاونا هما ça marche j'espère تكونوا فهمتوا لاستيوس كيفاش الوغ هاد لينيرجي اللي نقلبوا على ليكسبرسيون ديال هادي والاكسبرسيون ديال هادي دونك لينيرجي ديال 3s 3p اش كتساوي ليا هي موان 13,6 alors n في هاد الحاله اش كيساوي هو هاد لو نومبر 3 3 au carré c'est 9 d'accord facteur ديال z étoile هي z moins la somme de sigma يعني هي 14 moins alors la somme de sigma شحال عندي من الكترون هنايا في سيغما alors عندي ليكرونطاج غناخذ واحد الالكترون من هنا غيديروا لي ليكرونطاج ديالو غيكون ثلاثه ديال لي الكترون اللي كاينين في 3s 3p يعني 3s 3 سيغما باردون سيغما ديال 3s 3p moins 6 plus 2 6 plus 2 8 fois sigma ديال 2s 2p déjà les sigma هادو ديال لي اوربيتال 3s 3p كيعطيهم لك في الطابلو حنا ما بغيناش نكالكوليو بغينا جوست ليكسبرسيون لاتيرال d'autres examens نقدروا نلقاو فيها الكالكول داكور alors moins 2 fois sigma ديال ns لو تو او كاري ما نساوش الاو كاري اللي عندنا هنا بالنسبه للانرجي او بريم ديال 3s 3p presque la même chose فين كاين لا ديفيرونس هنا 13,6 sur 9 ولكن هنا توجور تي 14 ولكن نرديو البال هنا شحال كاين من الكترون ليكرونطاج غيكون ب 4 الكترون يعني غنديرو موان 4 سيغما 3s 3p moins 8 sigma 2s 2p moins 2 sigma ns le tout au carré donc l'affinité électronique ديالي اش غتكون اش كتساوي لي ديال السيليسيوم دابا غتساوي لي 4
هي 4 غتدخل هنايا تولي عندي هي 13 moins 13,6 الحاجة اللي كومان بيناتهم sur 9 فوا 4 فوا هادشي نضربوه في 4 وهادشي كامل اللي هنا غنضربوه فاش في 5 دونك هي 4 فوا 14 moins 4 sigma 3s pardon 3 pardon 3 3s 3p moins 8 sigma 2s 2p moins 2 sigma 1s le tout au carré moins 5 d'accord حيت عندنا le signe moins هنا moins 5 يعني 14 moins 4 sigma 3s 3p moins 8 sigma 2s 2p moins 2 pardon donc 2 sigma 1s le tout carré on va fermer les crochets. On va dire l'expression latérale de l'affinité électronique de silicium. Ça marche? Allez-y, on va passer maintenant à la question suivante, les 5A, donner la configuration électronique de l'étain SN. Donc l'étain, il ما كنتيش لقيتي شي زاد ديالو في l'exercice اللي قبل في la question اللي قبل ضربك تران في هاد la partie هادي. Alors z est égal à 50. غنابليكيو ولا نديرو لا ريغل دو كليشكوفسكي باش نلقاو لا كونفيغ الكترونيك NS2 اللي هي هادي نبداو نديرو لا ريغل دو كليشكوفسكي نتبعوها 2S 2S2 2P6 موراها 3S2 3P6 باش نوصلو 3P6 خصنا نهبطو ل 4S donc 4S2 مورا 4S2 كاينه 3D10 d'accord 3D10 كتابعها 4P 4P6 d'accord موراها 5 pardon 5S2 5S2 كاينه 4D10 ou après 5P2 alors نحسبوا هادشي ونشوفوا je vais changer la couleur باش نحسبوا le nombre des électrons vérifier واش هو هذاك ولا لا نديروا واحد la couleur rouge voilà alors عندنا هنايا من هنا لهنا 10 électrons من هنا alors هنا لهنا 10 électrons هنا déjà 10 électrons وهذه 10 électrons 6 2 2 وهادو يعطيونا 10 ديال les électrons donc 10 plus 10 20 30 40 50 وعندنا z est égal à 50 يعني عندنا 50 électrons. Voilà, c'est ça la configuration électronique de l'état à l'état fondamental. Donc la question suivante représentait la couche de valence de l'état par les cases quantiques. Alors la couche de valence de l'état, il y a la dernière couche incomplète. C'est la dernière couche incomplète. La dernière couche il y a أكبر n. أكبر n عند من كاين هو 5 يعني n est égal à 5 بالنسبة l'état. غنشوفوا عندنا 5s و 5p. و السو-couche incomplète غنشوفوا شنو هي السو-couche incomplète اللي n moins 1 عندنا هي 4 ولكن 4 دي 10 عامره يعني ما ناخذهاش اون كونسيديراسيون دونك لا كوش دو فالونس ديال هاد ليتا غتكون هي 5s2 5p 5p2 alors الا بغينا نديرو لي كاز كوانتيك كنعرفوا s fait une seule case يكون contient 2 électrons et p contient 3 cases quantiques وغنديرو premier électron ici, deuxième électron ici. Voilà la représentation de la couche de valence pour l'étain. D'accord? Par les cases quantiques. Et la dernière question, à quelle période appartient-il avec une justification? Alors, renchouffons la couche de valence. La dernière, alors, la couche de valence, c'est simple. Pardon, la période, c'est simple. La période, il y a le numéro de la ligne. Quelle ligne qui est SN. Le numéro de la ligne, d'accord, qui voit le plus, ou bien la plus grande valeur, la plus grande valeur de n, valeur de n. La plus grande valeur de n, la configuration électronique de l'état, qui est 1, il y a 2, 3, 4, 5. Il y a la couche de valence. n est égal à 5. Donc l'atome de SN appartient à la période 5.
appartient à la période 5. Ça marche? Non, c'est donc l'atome de Sn appartient. Alors, la plus grande valeur de n est 5. Il y a la justification d'Yann, la couche de valence. Une fois que tu la couche de valence, le nombre quantique principal de la couche de valence, c'est lui qui représente le numéro de la période ou bien de la ligne. Ça marche? Voilà, j'ai arrivé à la fin de la correction de cet examen. Je comme le courage في les examens ديالكم تهلاو ليا في راسكم ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم مع صحابكم الله يعاونكم et bon courage